देखिए, नमाज शुरू करने के लिए जब आप खड़े हो तो सबसे बेहतर तरीका यह है, सुन्नत तरीका मैं बताऊंगा, कि आप दोनों पैरों के दरमियान अपने 4 उंगल का फासला, दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला रहना चाहिए। और अब सीधे खड़े हो जाए, हाथ अपने हाथ पर छोड़ दें। अब आपने नियत करना है, जो भी नमाज पढ़ ले, फर्ज पढ़ ले हो फर्ज की नियत, सुन्नत पढ़ ले हो सुन्नत की नियत, वित्र। लेकिन अगर जबान से आप नियत ना करें और दिल में आप इरादा कर लें, नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है, आपकी नियत में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी नियत हो जाएगी। तो अब नियत कर ली हमने दिल में या जबान से, उसके बाद हम अल्लाह अकबर कह के अपने हाथों को उठाएंगे और दोनों हाथ हमारे, ये उंगलियां जो है अपने हाथ पर न ज्यादा फैली हुई होंगी न ज्यादा नीची हुई होंगी, ये अंगूठे कानों की लो से छू जाए, इस तरीके से अल्लाह अकबर कह के हम हाथ नीचे लाएंगे और नाफ के नीचे बांध लेंगे। ये तरीका यह है बांधने का हाथ कि हथेली को उल्टे हाथ की पुष्ट पर रखेंगे, उल्टे हाथ की पुष्ट पर दाहिने हाथ की हथेली को, और छंगली और अंगूठे से ये हम इसको बांध लेंगे, पकड़ लेंगे, और ये 3 उंगलियां अपनी कलाई पर रखेंगे। ये देखिए, ये छंगली और अंगूठे से हमने इसको पकड़ लिया है अपनी कलाई को, और ये 3 उंगलियां हमारी कलाई की पीठ पर होंगी और हम नाफ के नीचे ये बांधेंगे, ये नाफ के नीचे। और निगाह हमारी कहां होगी? जहां हम सजदा करते हैं। उसके बाद अब हम तिरात करेंगे, यानी सना पढ़ेंगे। सना के बाद पहली रकात मैं बता रहा हूं, सना पढ़ने के बाद फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्द शरीफ के बाद फिर कोई सूरत पढ़ेंगे, या कोई छोटी 3 आयतें, या कोई बड़ी 1 आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो। लेकिन दूसरी रकात में हम सना नहीं पढ़ेंगे और अऊज़ बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम्द शुरू कर देंगे। दूसरी रकात में, तीसरी में भी और चौथी में भी सिर्फ सना और अऊज़ बिल्लाह पहली रकात में पढ़ी जाएगी, ये ख्याल रहे। और बिस्मिल्लाह हर रकात में पढ़ी जाएगी, चूंकि अलहम्द एक सूरत है और सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, वो पढ़ना जरूरी है। और अलहम्द के बाद अगर आप क़िराअत कर रहे हैं, कोई सूरत पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत के शुरू में भी बिस्मिल्लाह लिखी होती है, तो इसलिए उसमें भी बिस्मिल्लाह पढ़ना है। जैसे हम दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद हमने कुल हुवल्लाह पढ़ना है या कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है, तो इन सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। फिर हम अल्लाह अकबर कह के रुकू में आएंगे। रुकू में हाथ से अपने इन घुटनों को पकड़ लेंगे मजबूती से, और ये 3 उंगलियां आपकी नली के ऊपर होंगी। ये आपकी 3 उंगलियां घुटनों के नीचे और आपकी ये जो जिसको आप नरा बोलते हैं इसके ऊपर होंगी, और इन 2 छंगली और अंगूठे से उंगली घुटने को मजबूती से पकड़ेंगे, और कमर बिल्कुल सीधी, और सर जो है पीठ की सीध में होगा, ना झुका हुआ ऐसे ना उठा हुआ ऐसे। बहुत से लोग ऐसे उठा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे झुका देते हैं। ना झुकाना है सर को, ना उठाना है सर को, बिल्कुल पीठ की लेवल में होगा, और हाथों से घुटनों पर जोर देंगे और घुटने मजबूती से पकड़े होंगे। आप 3 मरतबा पढ़ेंगे या 5 मरतबा तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम। बहुत से लोग यहां जीम निकालते हैं, अजीम, तो यहां सुबहान रब्बियल अजीम ना पढ़े। अगर अजीम नहीं पढ़ा जा रहा है तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ लें, लेकिन ज़्वा की जगह जीम ना निकालें, वरना नमाज नहीं होगी। उसके बाद 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब सीधे खड़े हो जाएंगे और हाथों को अपने हाल पर छोड़ देंगे। निगाह वही होगी सजदे की जगह, जहां सजदा करते हैं वहां पर हमारी निगाह होगी। सीधे खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के अब कहेंगे रब्बना लकल हम्द कहकर अब आप सजदा करेंगे। अब सजदा किस तरीके से करेंगे ये भी देख लीजिए, मेरे हाथों को दिखाइए अली भाई। सबसे पहले घुटनों को, इन हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे ऐसे ऐसे, अब ऐसे नीचे आएंगे, ये घुटने से पकड़ के नीचे आएंगे, यानी हाथ से हमने घुटने पकड़े हैं और नीचे आ रहे हैं। सबसे पहले जमीन में घुटना टेकेंगे, ये देखिए
سب سے پہلے زمین میں گھٹنا ٹیکیں گے، اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ، میرے ہاتھ دکھائیے علی بھائی، یہ زمین پر رکھیں گے۔ ہاتھ ہمیں کہاں رکھنا؟ جہاں ہم سجدہ کریں گے تو ہماری ناک اور ہمارا چہرہ ہمارے ہاتھوں کے درمیان آ جانا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انگلی نہ زیادہ نیچی ہو نہ زیادہ پھیلی ہو، یہ اپنی حال پر ہو۔ ہاتھ نہ زیادہ دور ہو نہ زیادہ چپٹے ہوئے ہو، یعنی اتنی دور ہو کہ ہمارا چہرہ آرام سے ہمارے ہاتھوں کے درمیان آ جائے۔ ایسے رکھ کے اب ہم نے سجدے میں جانا ہے۔ یہ دیکھیے میرا چہرہ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور میری جو کونیاں ہیں وہ نہ چپٹی ہیں، یہ نہ زیادہ چپٹی ہو کونیاں نہ زیادہ پھیلی ہو یہ کونیاں۔ زیادہ چپٹانا بھی یہ طریقہ غلط ہے، زیادہ پھیلانا بھی یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ یہ تمہاری بغلوں سے تمہاری کونیاں کشادہ ہو درمیانی حالت پر، نہ زمین سے چپٹی ہو۔ اس طریقے سے دکھائیے علی بھائی، بہت سے لوگ ایسے زمین سے چپٹا لیتے ہیں، یہ کونیاں زمین سے چپکا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ اپنی حالت پر ہونا ہے۔ اب سجدہ کس طریقے سے کریں گے؟ پیروں کی 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، یہ دیکھیے انگلیوں کا پیٹ اس طریقے سے قبلے کی طرف لگاؤ، پیٹ لگا ہو زمین پر اور منہ انگلیوں کا قبلے کی طرف ہو، جیسے میری 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے انگلیاں کھڑے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ 10 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا ہے اور منہ انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا ہے۔ تشہد پڑھیں گے تو تشہد میں بھی بہت سے لوگ خطا کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں اس طریقے سے، میری انگلی دکھائیں، بہت سے اس طریقے سے اٹھا دیتے ہیں، بہت سے جو ہے ایسے اٹھا دیتے نہیں۔ دیکھیے یہ 2 انگلیاں اس سے لگا لی جائیں گی، یہ ہتھیلی سے لگا لی جائیں گی، اور اس انگلی کو انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ حلقہ بنا لیا۔ اس کے بعد میں اب اٹھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نیچے گرا دیں گے، اشہد ان لا الہ، یہاں تک اٹھی رہے گی۔ جیسی تشہد پڑھیں گے انگلی فوراً اٹھا لیں گے حلقہ بنا کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ انگلی گر جائے گی۔ پورا تشہد پڑھیں، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اللہم صلی اللہم بارک، اور اس کے بعد دعائے مأثورہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی یہ نماز مکمل ہونے جا رہی ہے، اب آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ تو سلام اس طریقے سے پھیرنا ہے، آپ کو بولنا ہے، چہرہ ادھر کرنا ہے داہنی طرف، پہلے داہنی جانب سلام ہوگا۔ چہرہ کتنا ہمیں پھیرنا ہے؟ ہمیں اپنا یہ مونڈھا نظر آنے لگے، یہ علی بھائی دکھائیے، یہ والا مونڈھا ہمیں نظر آنے لگے، یعنی بہت سے لوگ اتنا زیادہ پھیر لیتے ہیں، اچھا بہت سے پھیرتے ہی نہیں ہے، وہ ہلکا سا رک کر لیتے، نہیں اتنا پھرنا۔ یہ ہمیں مونڈھا نظر آنے لگے، چہرہ کر کے ہم نے بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف ہو گیا۔ اب ایسے ہی الٹی طرف اپنا چہرہ پھیر لینا ہے، اور اتنا پھیرنا ہے کہ یہ الٹا مونڈھا آپ کو نظر آنے لگے۔ آپ کو بولنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی، آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ بہت آسان طریقہ ہے معزز سامعین، اس کو کوشش کیجئے، بار بار اس کو آپ دیکھیے اور بار بار اس کو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول